Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique Pasteur et Thème, vous présente ce vidéo, en accord avec le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Kole Yesu Kristo apambora moko na moko. Bwana Yesu Kristo ambariki kilo moja. Yesu ndiye apesi biso susu mukona lelo. Yesu ndiye anatupatia tena siku za leo na ngolu pe na mawana ye kwa neema na huruma yake. Asepe ke tomona na lisusu. Anafurahi tena tuonekane tena mara nyingine. Vraiment David tout un roi. Daudi kama vile mfalme mzima. Akolo bakena zalaka na sengo soki bazo ibisangana kende dans la maison du Seigneur. Anakuwa nasema anakuwa kana furaha wakati wananiambia nende kunyumba ya Bwana. Parce que foi bakela la maison du Seigneur ezalaka na relèvement na yona yangai. Unafaa kujua ndani ya nyumba ya Bwana kuna kuwaka na kusimama yako na mimi. Soki nazaya kokwea mbe soki na ye dans la maison du Seigneur na kotelema na kusoma kata. Kama niko mwenye kuanguka nikakia kunyumba ya Bwana nitasimama na kupata nguvu. Et la maison du Seigneur est la maison ya correction. Na nyumba ya Bwana ni nyumba ya kazi biko na kutenga kutenga masuki na ye na maison du Seigneur. Kama niko mtu ya kukingama nikakia kunyumba ya Bwana na kuzonga vraiment na nzela. Nitarudia kweli njiani. Yango nde David azala kosepela ukenda la maison du Seigneur. Na ndio ile David alikuwa anafurahi kwenda kunyumba ya Bwana. Même esprit azala kamba David ezana kati na yo frère sœur. Ile roho iko na muongoza David iko ndani yako wewe dada na kaka. L'esprit ya grâce iko roho ya neema. Voilà pourquoi il faut kataka misala na yo oya kwa adorer le Seigneur. Na ndio maana kataka kazi yako kuja kumwabudu Bwana. Quand le Seigneur azo trouver na kati na yo zèle wana. Kama mwana uko naona ndani yako ni nia. Yenda za mufuti na biso nyonso. Yende na pona tulipa sisi zote. Chef de l'entreprise ezande ye Jésus Christ. Mkubwa wa kazi ko wewe Yesu Kristo. Sana oyo afuta kabato ayebi na mitema bato. Tuko na mwenye analipaka watu na anajua mioyo ya watu. Donc David alobaki que il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. David anasema ni Mungu mwenye kuchunguza viuno na roho. Donc tango zoma ta adoration, kama kuna panda kwa kuabudu, kana lolenge ke nzamba sunga yo makasi. Ukono na mwenye Mungu na kusaidia nguvu. Parce que musala na ye ezali ete, kazi yake iko hivi. Hébreux 2 il vient en aide à la postérité d'Abraham. Waebrania sura ya pili nasema anakuyaka kusaidia uzao wa Abraham. Waneza posta travail na ye. Ndio ile kazi ya kazi yake. Aider la maison d'Abraham. Kusaidia nyumba ya Abraham. Ndenge yo za mwana Abraham parce que sana foi. Na mno kwa mtoto wa Abraham kuna imani. Benga mizamba ya kusekurir yo na tamos. Unaitwa Mungu nafaa kusaidia kwa wakati wote. Service na ye il vient en aide à la postérité d'Abraham. Kazi yake kwa kusaidia uzao wa Abraham. Et c'est pourquoi il faut zalande moko na kata postérité. Na ndio nafaa kuwa moja ndani ya uzao. Bikela kalisungi nzambe. Uko na ishi usaidizi wa Mungu na tia makasi. Iko na faida nguvu. Mtu msoko tuna yeko sale maboni. Mtu mwingine atajiuliza itafanyikana je? Pone tena soka lisungi nzambe. Je nipate usaidizi wa Mungu. Crois la parole. Wewe amini kwa neno. Quand on dit mais la parole de Dieu, kama kuna amini neno la Mungu, uzo garder cette vérité. Uko na chunge kweli. Uzo tinda nzambe abanda koyaka en aide nayo. Iko sasa na mtumaka Mungu akuyake kukusaidia. Parce que la postérité d'Abraham ezaba obazo garder la foi. Uzao wa Abraham iko wenyewe kuna chunga imani. Obazo batela enseignement. Na benye iko na chunga mafundisho. Tozui litangi na biso na Juge 19. Nachukua usemi wetu kwa Waamuzi sura ya 19. Juge chapitre 19. Waamuzi sura ya 19.
Bakotangela biso à partir ya verset 1. Watatusomea kuanza mstari wa kwanza Bonjour, tu na verset 10. mpaka mstari wake wa 10. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Kwa ile wakati hakuna mfalme kwa Israeli. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm, Mulawi moya alikuwa anaikaa kuchongo ya vilima ya Efraim, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. akachugua abala moya mwanamke wa Bethlehemu wa Yuda, Sa concubine lui fit infidélité na abala yake akafanya uzini, et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda. akamwacha mume wake na kushuka Bethlehemu ya Yuda, Où elle resta l'espace de 4 mois. akaikala miezi 4. Son mari se levant et alla vers elle Mume wake akasimama na kwenda kwake pour parler à son cœur et la ramener. juu ya kusema ndani ya roho yake na kumrudisha. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Alikuwa pamoja naye mtumishi wake na punda 2. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Akaingia nyumbani, akawaingiza kunyumba ya baba wake. Et quand le père de la jeune femme le vit, Wakati baba ya mwanamke alipomwona, il le reçut avec joie. akampokea na furaha. Son bon père, le père de la jeune femme, Mkwewe baba ya mwanamke le restait 3 jours chez lui. akamtia nyumbani mwake siku 3. Ils mangèrent et prirent. Akakula na kunywa, Et ils passèrent la nuit. akapitia usiku pale. Le 4e jour, Siku ya 4 ils se levèrent de bon matin. akaamka asubuhi mapema, Et le Lévite se disposait à partir. na mnyawe akajitayarisha ili ende. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, Lakini baba wa mke wake akamwambia mkwewe, prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. chukua kipande ya mkate ulete moyo wako nguvu, kisha mtaenda. Et ils s'assirent, Wakaikaa et ils mangèrent et birent et deux ensemble. wakakunywa na kunywa wote wawili. Puis le père de la jeune femme dit au mari, Na baba ya mwanamke akamwambia bwana, décide-toi donc à passer la nuit, wewe kifanya upitie tena usiku et wote que ton cœur se réjouisse. na roho yako ifurahi. Le mari se levait pour s'en aller, Na mume akasimama ili ende, mais sur les instances de son bon père, il passa encore la nuit. kwa ajili ya baba ya mke wake alimwambia ikale, akapitisha tena usiku. Le 5e jour, Siku ya 5 il se leva de bon matin pour partir. akaamka asubuhi mapema ili ende. Alors le père de la jeune femme dit, Na baba ya mwanamke akamwambia, fortifie ton cœur, letea moyo wako nguvu, je te prie, ninakusii, et restez jusqu'au déclin du jour. na baki mpaka jua lipenda Et kulala. ils mangèrent et burent. Na wakala wote wawili. Le mari se levait pour s'en aller Bwana akasimama ili ende avec sa concubine et son serviteur. pamoja na baba yake na mtumishi wake. Mais son bon père, le père de la jeune femme, lui dit, Lakini mkewe baba ya mwanamke akamwambia, voici le jour baisse, one siku inalala, il se fait tard, inakuwa inapita, wakati inapita, passez donc la nuit. wewe pitilia tena usiku. Voici le jour et sur son déclin. One siku imeenda kulala, Passe ici la nuit, wewe pitisha usiku, et que ton cœur se réjouisse. na moyo wako ifurahi. Demain, vous vous leverez de bon matin Na kesho utasimama asubuhi pour mapema, te mettre en route. je mjitie njiani, Et tu t'en iras à ta tente. na utaenda kuhema yako. Le mari ne voulut pas passer la nuit. Bwana akupenda tena apitishe Il wewe, se levant et partit. akasimama na kwenda. Il arriva jusque devant Jébus qui est Jérusalem Wakafika mpaka Yebusi yenye kwa Yerusalemu, avec 2 ânes bateaux et avec sa concubine. pamoja na punda zake 2 na mtumishi na habari yake. Que le Seigneur a béni cette lecture. Bwana abariki usomi. Makambo tozolobela yango surtout parce que Nzambe nde apesi yango. Maneno tuko nasemea kwa sababu Mungu ndiye analeta wao. Parce que mosali na Nzambe azaka un témoin. Mtumishi wa Mungu anakuwa kama mshuhuda. Azaka na likambo na ye te. Haikuwake na maneno yake.
témoin na makombo ayokaki pe amonaki. anakuwaka mshuhuda kwa maneno alisikia na aliona. C'est comme le Seigneur a dit nos frères, Sasa vile Bwana aliambia wandugu Pierre, wetu Bapetro, Tade, Batade, dans Jean 15, vous serez mes témoins. Yohane 15 nasema mtakuwa washuhuda wangu. Donc toujours porter témoignage. Tuko na beba ushuhuda Makambo ezali ya bonzambe. maneno yeko ya kimungu. Et vous allez croire que ceux qui mutazoka davantage la parole pure, Tuko na nia ya kwamba kama mtu kunasikia neno ya utakaso, mazo préparer connaître la manae liboso. iko na tayarisha ndio kunanyuliwa yake ya kwanza. Parce que aussi longtemps toza na sena mabele o ifoto yebaka boye. Pale tuko chini ya jua inafaa tujue yake hivi. Que connaître la maiza. Kunanyuliwa iko. Que Nzambe akoya kozwa libota na ye. Mungu atakia kuchugua kizazi yake. Mais koya wana akoya kozwa en réalité l'enseignement. Kukuwa ile atakia kukamata kweli tu mafundisho. Le vrai habit c'est l'enseignement. Mavazi ya mzuri ni mafundisho. Vrai habit c'est la justice. Mavazi ya mzuri iko njo haki. Yango moni Apocalypse 16 elobi ke esengo nawe azobatela bilamba na ye. Na njo Ufunuo 16 nasema heri mwenye kunachunga mavazi yake. Donc soko za na vrai enseignement te, Kama wewe hauna mafundisho ya mzuri, ko espérer na enlèvement te. usitumainie kwa kunyanyuliwa. Parce que le Seigneur a tiré la vie, l'enlèvement na kati ya enseignement. Bwana anatia uzima kunyanyuliwa ndani ya mafundisho. Donc a tiré le salut dans l'enseignement. Inataka kusema anatia wokovu ndani ya mafundisho. 1 Corinthiens 1 verset 21 ibisi biso. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12. Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Kama vile dunia pamoja na hekima yake hawakumjua Mungu. Donc on est à la confirmation que kokazate ke sokuza mayele bakasi ndoko comprendre bonzambe te. Ile ndio hakikisho usizanie kama kuna akili mingi ndio tatambua maneno ya Mungu La hapana. sagesse du monde ne peut jamais connaître Dieu. Hekima ya dunia haiwezi hata kujua Mungu. Et il nous dit qu'il a plu au Seigneur de sauver les païens par la prédication. Ilimfurahisha Mungu apate kuokoa wapagano kwa njia ya mafundisho. C'est là-bas que le Seigneur a tiré le salut. Ile ndio Bwana anatia wokovu. Ensuite, Kisha yeba ke tozalaka na verset te oyo Nzambe asala FDD. atukwate na andiko yenyewe Mungu alimuumbaka Eva kukuwa mtoto kidogo. Eva salema deja mwasi oyo esengeli kende libala. Eva aliumbwa anakuwa mwanamke anafaa kwenda aende kwa Bwana. Pensate que ce que je a de grandes choses olobinga kama kama mike ndi enlèvement eza. Ndio tuzanie kama kuna kataa maneno ya kabambi unapenda pia kidogo ndio nadhania kuna nyumbani ndani. Asala FDD. Akumfanyaka haya mtoto kidogo. Il y a des choses qui sont au lait. Kuko maneno kwa mtoto kidogo. Quand on a prêché la parole, Pale wakati kuna ubiri neno. au fur et à mesure à ôter à la vérité, Pale pia kuna ubiri kweli. na livre à Hébreu, Hata kitabu ya Ibrania. dans la komi na verset chapitre 8, Wakati anafika kusura ya 8 akomi koloba voici makambo eza capital. anasema one maneno yako ya muhimu. Tosakana na baterme wana te. Usichezake leo na usemi. Voici maintenant tozokota na makambo oyo eza nde ya yango. One sasa na moto kunaingia kwa maneno yote yao. Akali préparatif abrakoti. Alianza kutayarisha kisha inaingiza ndani ya Biblia. Bible nazo bisoke Bible ezaka na ba question facile. Biblia inakwambia inakuwa na maulizo moja ya pekee. Bible ezaka pe na ba question difficile. Na inakuwa na maulizo ya nguvu. Mais seulement le Saint-Esprit nde pesaka ngo solution, pas un homme. Roho Mtakatifu ndio anataka jibu, hapana mtu. Et puis le Seigneur apesaka jamais sa parole aux orgueilleux, jamais. Mungu hata mpatiaka mtu ya majivuno neno la Au sakani. fur et à mesure où la parole faut qu'on de plus en plus humble. Pale siku natokea neno na kwa mnyenyekevu. La parole manifeste l'humilité dans la vie des gens. Neno iko naonesha unyenyekevu ndani ya maisha za watu. Mais balobi ke osoko lingi ko mikumisa po ebi Seigneur.
Wanasema kama unataka kujitukuza, jitukuza vile kwa Bwana. Humble mais aux enseignements au télémission au kandengeza. Iko mnyenyekevu, enyeko tu mafundisho simamisha na mimi huko. Ozo croire la parole. Huko na mimi maneno. Ozo telimbisa ndenge yango ezali. Huko na simamisha na mimi huko. La chose que le Seigneur a ebisa yo oza kosimiler devant l'ordre du Seigneur. Maneno Bwana iko na kuambia kuna nijelekesha ndani ya mipango ya Bwana. C'est pourquoi esengeli na yo yeba boyeke. Ndio maana nafanya wewe kujua hivi. La vraie adoration Kuabudu ya kweli. faut ça lango avec le vrai enseignement. Inafaa ufanye nao pamoja na mafundisho ya Le kweli. vrai enseignement te Kama hauna mafundisho ya Mungu, faut ça la vraie adoration te. hautaabudu Mungu. La vraie adoration, il faut avoir la bonne parole. Na kuabudu ya Mungu inafaa ukuwe na neno la Mungu. Et voilà pourquoi tu dois enseigner ces choses. Ona maana tuko nafundisha maneno hii. Donc, ça par la grâce de Dieu, Nilikuwa naonesha kwa neema ya Mungu que d'écriture oyo lolenge yango ezali awa na basango bandeko na biso basango baanango. maandiko na mimi tuko nayo hapa, hata banupe banduku yetu biko na nao. Ezala ba doctrine misusu baza pe na d'écriture. Ikuwe vile mafundisho mengine biko na hii maandiko. Mais baza na intelligence nango te. Lakini hapana ile akili ya hii maandiko. Le Seigneur asepeli kopesa yo intelligence nango. Bwana alifurahi kukupatia akili yenyewe, Non pas pour obombango. Il faut le bakango partout. hapana juu ufichike, nafaa kusemaka yao popote. Posana temps au Apocalypse 22:10 elobi. Kuna wakati wenyewe Ufunuo 12 mstari wa 10 kunasema Ne scène pas. wewe usifunge, Parce que le temps n'est plus. juu wakati haiko. Unakuta na batu mususu oyo eza bor na ngai mukona hotel mande na kobeta. Na vile nakupeleka watu wanaosema kitu langu, saa wakati mmoja ndoka pita wewe. Ata ozana eloko. Hata kama kuna Soloni ande ko mususu le Saint-Esprit akauka te. unafurahi unazungumza na mwingine Roho Mtakatifu Ekolo makaka na grandeur nzamba bongisi elobana. nitasemekwa tu na ile ukubwa Mungu alipenda sana. Parole za kando ya Nzambe. Neno la ndio ya Mungu. C'est pourquoi zalaka na vitidi ya kuannoncer aux autres aussi la bonne nouvelle. Ndio kwa na tabia ya kutangazia wengine neno. Totambolaki déjà par la grâce de Dieu. Nitembea kwa neno la Mungu. Totalisaki que le langage divin Nikuonyesha kwamba usemi ya kimungu oyo ezali kosala dans la Bible. yenyewe kunatumika ndani ya Biblia. Et ça selon Hébreux chapitre 1 au verset 1. Iko kufuatana na Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza. Dieu alobaka toujours de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Mungu anasemaka kuna namna nyingi na kurudilia kuna namna nyingine. Tanga azoloba likambo azozongela yango. Wakati kunasema maneno kunarudilia. Mais azochange balolenge. Lakini kunabadilisha banamina. Wana ezalaka lolenge ne ya kobomba makambo na ye. Ile kuna namna yake ya kuficha maneno. Par la grâce de Dieu, ye moko ya kopesa biso yango. Kwa neema ya Mungu wewe peke yako kutupatishia. Utarisaki première chose. Unaonyesha kitu ya kwanza. Eza que c'est un temps où ezolo de la chute d'Adam. Iko wakati wenyewe kunasemea juu ya kuanguka ya Adamu. Parce que balobi il n'y avait point de roi en Israël. Wanasema haikukuwa na mfalme kwa Israeli. Et tozwaki Genèse 1 au verset 26. Nikamata Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 16. Le Seigneur asala Adam roi. Ili Bwana alimfanya Adamu kuwa Mais mfalme. tangu Adam chute, Wakati Adamu le alianguka, Seigneur a retiré la royauté. Bwana akachukua ufalme. Donc, cette fille ici, Ile mwanamke, femme au concubine, huyu mwanamke wa bara, c'est vraiment Adam dans la chute. niko naonesha Adamu ndani ya kuanguka. Yango balobi ke akometaki infidélité. Na ndio banasema alifanya uzini. Donc, tangu Adam abwakami libanda Eden, Wakati Adamu anatupwa nje ya Eden. yedake Galate 3 verset 22 vient intervenir. Leo ya kwamba Galate sura ya 3 mstari wa 12 iko nakuja. Na Romains 11:32. Na Waroma sura yake ya 11 mstari wa Le 13. Seigneur a renfermé tout le monde d'abord dans la désobéissance. Banasema Bwana anafunga kwa watu wote ndani ya kutokutii. Ndete venei kotalisa boye. Ndio tunaona kuonesha hivi. Quand le Seigneur a rejeté l'homme, Wakati Bwana alimtupa mtu, atikaye na maboko ya baprofeti.
alimwacha kumikono ya manabii. yango tobandaki kosione Ndio tulianza kutembea kotalisa l'importance ya Bethlehem. kuonesha maana au faida ya Bethlehem. Bethlehem elingi oloba la maison de pain. Juu Bethlehem inataka kuonesha nyumba ya mkate. totalisaki ke nzoto boye mpe etalisaka ndako. Tumeonyesha kwamba mwili hivi unaonyeshaka vile nyumba. Et la parole de Dieu oyo ezali comme le pain. Neno la Bwana enyeko taka kama vile Le mkate. Seigneur azoki apesaki yango de prophètes. Bwana alichukua na kuwapatishia manabii. Donc baprophète bazalaki aussi ba maison de pain. Na manabii balikuwa vile nyumba ya mkate. yango tozolobaki ntango tozosolola awa wana makambo ezoleka na Bethlehem. Na ndio tuko nasema na ndio tuko nazungumza maneno lipitia kwa Bethlehem. okomona kaka baprophète. Tutaona tu manabii Parce que c'est la maison de pain. kwa sababu ni nyumba ya mkate. yango tobandaki d'abord Na ndio tulianza kwanza kotalisa le chef de la maison après la chute. kuonyesha mkubwa wa nyumba kisha anguko. C'est Moïse. Ni Musa. Il est aussi le prophète. Hivi ni nabii. Parce que c'est la loi. Ni sheria. nde ezokodomine depuis la chute ti l'œuvre de la croix d'abord. Iko na tawala kuanza anguko mpaka kazi ya msalaba. Donc c'est le ministère de Moïse aussi. Inataka kusema huduma ya Musa. Là tozomona la maison oyo esika cette femme azalaki. Pale tuko naona nyumba yenyewe mwanamke alikuwa. Et cette femme là Yule mwanamke totalisaki eza nde Adam. ndio tunaonyesha kwamba iko Adam. Mais il faut yeba que la prophétie marche, c'est ça la Bible. Inafaa kujua kwamba unabii natembea kana ndio Biblia. Ozomona Adam. Na mle kuna mwana Adam. Tango marche ezosalema Wakati mwendo iko ya nafanyika temps ya wakati Nzambe azwi Mungu anachukua lolenge oyo ezali ya Adam atiango na kati ya un peuple appelé Israël. namna ya Adam anatia ndani ya kizazi banaita Israeli. Israël azali comme aussi le sable de la mer. Israeli alikuwa sawa vile mchanga wa bahari, Azali comme la terre. alikuwa sawa udongo, Donc azali aussi comme Adam. alikuwa kama vile Adam. Même Moïse ye moko aussi azalaki aussi comme Adam. Hata Musa yeye peke alikuwa kama vile Adam. Yango monaka Nzambe ye moko nde akendaka kokunda Moïse ezaka pamba te. Na ndio naona Mungu yeye peke ndiye anaenda kumzika Musa kwa Tango kabisa. omoni mouvement wana ke Nzambe ake kokunda Moïse Wakati unaona ile mpindiziko Mungu akumzika Musa, azopendoka makanisi tango akelaki iko na kokota mawazo yako tu wakati yeye aliumba. tango asali mpe Adam Na wakati alimuumba Adam, alobaki mokolo koliambu mokokufa. alisema wakati utakula tunda utakufa. Tango Adam deja akufi Wakati sasa Adam na anakufa, kati na ye mpe Eve bakufi, ndani yake hawa banakufa. kolo ebembe wana nani? Mwenye mauti ile sasa ndio nani? Si eza nde yawe mokeli likolo mpe se Haiko Bwana ya muumba wa mbingu na dunia. elefo ye nde akende kokunda mutu na ye. Inafaa yeye peke akamzike mtu wake. yango ozongisango d'une autre manière ake kokunda Moïse. Na ndio ulimwita kuna muna ingine kwenda kumzika Musa. C'est à cause de ça. Ilikuwa kwa ajili ya hiyo. En tout cas na temps wana mtazaki na bomo isaika ye éternel. Kwa ile wakati Mbembe na ye zawa. mwenyewe alikuwa na ujumbe kwa Bwana Il faut yeye y peke. moko ndake na enterrement. Inafaa yeye peke ndiye aende kumzika. Yango moni na lera Moïse asalaki ndenge na Moïse maintenant c'est Adam aussi. Unaona kule wakati wa Musa alifanya kumbi ile Musa ndio La Adam. prophétie marche. Unataka kusema unabii na tendo yake. Lenge ozomona peuple d'Israël nyonso batalisaka Adam. Iko sasa unaona kizazi yote ya Israeli wanaonyeshaka Adam. Omoni lenge Nzambe apesaki Adam la loi Namna Mungu alipatia Adam sheria. eke soki atosi te kama Nzambe akobwaka ye libanda Kama yeye akutii Mungu yeye peke atamtupa nje. ntango atosaki te azalaki séparé de Dieu. C'est ça Wakati akutii aliachana na Mungu. lolenge moko ntango aye pa Israël Namna moja namna ikia kwa Israeli. apesi bango loi. Anawapatia sheria. Soko tangi Lévitique 26 Ukasoma Walawi 16. loi wana yebisaki bango soki badesobéir bakokendeke bomumba kotika te Ile sheria iliwapatia nasema mkutii mtaenda butumwa. eza kosalema. Na ilikuwa inafanyikana. omona bamenani bameli bango na bongo na Babylone. Utaona banababeba kubutumwa Babeli. Bana bamadianite badobine bango. Utaona batu wa Madiani wanataka expliquer le mouvement d'Adam. ile yote balikuwa naeleza mtiririko wa Adam. simbaka ndenge wana la prophétie marche. Kamata namuna ile unabii na tendo yake. ezaka très très important. Ilikuwa ya faida sana. Tango olongwe eloko nazolobaka yango tango olongwe awa
ya ADAM. Maintenant tango zuya na Exode okomoluka ADAM. Wakati unatoka kumwanzo huko atafuta tu ADN. Unatoka Adam. Exode Adam zate. Huko kule kutoka Adamu vile iko tu. Unaona? Mais parfois souci nous ça au na ADAM. Ni hapo kuko wale banaandika le Seigneur azoloba de plusieurs manières azotambola. Kumbe Mungu anasema kuna muna mingi kuna tembea. C'est qu'il faut que ba na Bible makasi. Ndio fanya angalisho na Biblia nguvu. Makambo ya Nzambe za pona relèvement des uns pona chute des autres. Maneno ya Mungu kwa kusimama ya wengine na kuanguka ya wengine. Satan ba présenter Christ na Simeon. Ndio wakati balimuonesha Kristo kwa njia ya Simeon. Cet enfant cause la sujet contradiction. Anasema huyu mtoto atakuwa ndio kichwa ya kusimamia. Ngo kanisa kateke na mabele nyonso tokoyoka na tozala na enseignement moko. Wewe tunaweza Sirie balobaki mwana oyo akozalaka asija contradiction. Mwana yake dunia mzee tutakuwa tuna mafundisho ya mususu bazoloba boye, bengine basema hivi, bengine banasema hivi. Ba oyo yako sepela basa na position vérité a. Gloire à Dieu. Bengine yatafurahi bakiwa ngambo ya kweli. Sujet qui provoquera la contradiction. Atakuwa tu kitu yenyewe itachokoza maneno. Ala pona relèvement des uns pona chute des autres. Atakuwa tu ya kusimama ya wengine na kuanguka ya wengine. Prophétiquement zalaki pona chute ya Israël. Kuna nabii alikuwa juu ya anguko ya Israeli. Relèvement na biso iko ndio kusimama vile moto. Mais na boyo si ezo salema. Na kwa hivi vile vile kunafanyikana. Cet enseignement parfois pona batu mususu balobi Hii mafundisho kwa watu na assemblée de saintes bate akamabe. Hatutaingia kule kukanisa watakatifu na udiroka mbaya. Kuna ina motei moko bwana misa hivi singa bino vraiment mawa mingi bokomisa kanzambe ngando. Niye kabisa Mungu amfikisha Mungu kwa Nzambe. Mungu amfikisha Mungu kwa mamba. Hiyo ndio makameni kazanyo. Ozo ndio makameni kote kuna. Namwambia yako facility. Ndio kule kuna sika yako mbele kwa ndio. Kama unatende kuzo kanisa na yepo sio fina Nzambe. Wao wale kama na Mungu yote wote kutendeka na mtu na foli na yeye. Wote ndeka mtu ndani ya bazimu yote. Alipite kuna bakomi yani Sasa kule na wateka na nyama te. Huko ndio nyama. Maintenant tant que je le vois maintenant na tuni na bide maintenant ngando na mwenye sasa mamba sokola kisanga ngando oyo abimisaka moto na mai unaweza kunyesha mamba anaweza saka moto kumai maintenant azomona ngando ibimisaka moto te aliko leo ngando ibimisaka moto na munoko yeko leo mamba ibimisaka minga na zolo munoko natosha moshi kupua yo kasi za ngando hiyo yana zanya iko mamba ya maji hapana. Prezende zambo yozo benga kianza la ngandoa. Iko njo Mungu mwenye nasema ke yeye iko mamba. Donc c'est que pona batu msio za shit. Wajia watu wengine iko anguko. Pona batu msio za relèvement. Kwa wengine kwa kusimama. C'est pourquoi tango zo croire na biloko faut se pelaka. Ndio wakati kuna mnya maneno inafaa kufurahia na mayele na yote ndio zo yebanga. Haiko kwa akili yako ndio kunajua wao. Donc Bible nenge za kaona soko zo comprendre en tout cas il faut lui Biblia na mimi kwa kama kuna tambua nafaa kumsifu sana Mungu. Akotikana kwa bateke na comprendre wana makasi na jamais. Sitabaka kusema hapa niko natambua na nguvu yangu hapana. C'est une grâce. Lakini kwa ndio neema. Yango tokendeki kotalisa boye. Ndio tulienda kuonesha hivi. Au moment oyoyo Adam blokami azali banda ya Eden. Namuna kule wakati ya Adam alitupa iko nje ya Eden. Yango pe awawa konkibina tiki mobali na ye akei na Bethlehem. Na njo hapa vile ule Adala anamwacha bwana yake anaenda ku Bethlehem. Kuna nini tanto tuko na Bethlehem on souligne des prophètes. Juu nini sasa tunaona Bethlehem biko natia manabii. Réponse nao après la chute le Seigneur a commencé à utiliser des prophètes. Jibu yako iko wakati la nguko ilifanyikana Bwana alianza kutumikisha manabii. Là tomona qui cette femme pale tuliona ile mwanamke afandi nanu 4 mois alikala miezi 4 na Bethlehem. Bethlehem. Tozwaki ces 4 mois ulikamata ile miezi 4 comme le temps ya Abel, sasa wakati wa Abel, temps ya Enoch, wakati wa Enoch, etokomaki na Noé, ilipita kwa Noé, bitomoni sur Abraham. na tunaona vile Abraham c'est 4 hommes. tunaona watu ile
Et ces 4 hommes bazalaki aussi Bethléem. na bale batu ile balikuwa vile Bethlehem, Et les pains ezalaki na kati na bango. na mkate ulikuwa ndani yao. Yango tozomona na Hébreu 11, c'est par la foi que. Na ndio tukaona kwa Ibrania 11 Par la foi. ya C'est imani, par la foi. ni kwa imani. La foi c'est l'enseignement. Imani ni mafundisho. Alors kokoma na étape ya Abraham. Kufika sasa wakati wa Abraham, Ezali ti 4e mois ekoki. enyeko sasa miezi ya ine na Levi auti na ngomba aire pe na Bethlehem. na njo Mulaya anatoka kumulima anakula vile ku Bethlehem. Ona tozotalisa boye ke Pale tuko naonyesha hivyo temps d'Abraham, wakati sasa wa Abraham, le Seigneur aye po apesa l'alliance. Bwana alikuya juu alete agano. L'alliance oyo azoconsidere comme testament oyo ti lelo yango nde toconsideraka. Agano ye Mungu anaonaka sasa barua iliandika Le testament le Seigneur aye kosala yango par Abraham. ile barua ya kuandika Mungu alitaka kufanya kunjia ya Abraham. Wana nde alia Pale ndio alikuya kaka ekomi Abraham wakati nafika Abraham nde aye. na ndio nakuya Parce que balobaki ke Lévite akoya po aparler na cœur pe po aramene. banasema Mulaya atakuya juu aseme ndani ya roho na amurudishe. Donc akoya kutia maloba oyo aye Atakia kutia maneno oyo yake vraiment ekosala ke eloba na motema ya mwasi. enye tafanya isemeke ndani ya roho ya mwanamke Kolobaka na ye akoramene mwasi. na kusema yake atamrudisha Yango mwanamke. nazoyebisa ke Bible nyonso Niko nakwambia Biblia yote eza kaka Dieu parle dans le cœur. iko tu Mungu kusema ndani ya roho, Kakoramene. iko natafuta kurudisha, Mais atia yango maloba na ye na kati ya boyokani. anatia maneno yake ndani ya agano, Apesi ce qu'on appelle le testament. analeta yenye biko nasema ni agano, Boyokani oyo aye kosala. na ndio msikilizane yenye Mungu alitaka Et kufanya. soko ozwi Lévitique 26. Ukachukua Walawi 26 Tango komi nijona na Lévitique 26. wakati nafika kwa Walawi 16 Wana yeba ke Adam ezokoma Israeli. pale jua ya kwamba Adam anakuwa sasa Israeli. Inakuwa sasa kizazi ya Israeli. Dans Lévitique Ndani ya Walawi 26, 16 on vit à partir ya verset batangela biso unakamata batusomee verset 42. Batanga verset 42 pour attendre. mstari wa 12 basome tu pale juu ya wakati. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Nitakumbuka agano yangu pamoja na Je Yakobo. me souviendrai de mon alliance avec Isaac Nitakumbuka agano yangu pamoja na Isaac et de mon alliance avec Abraham. na agano yangu pamoja na Abraham. Boyokani wana batangi 3 personnes. Agano ile banataya batu tatu. Boyokani wana c'était réellement le testament qu'il avait fait. Ile agano iko njo barua yenye Mungu aliandika. Bible benga yango alliance moko inconditionnelle. Banasema iko grâce. agano yenye haina hukumu. Soko talitanga kelenge pa après masakolo batuzu je ye moko osala. Wakati alienda kwa Abrahamu kwa sema ni ye peke atafanya. Donc ce qui te joue maintenant 1 Chronique 16. Tukakamata Mambo ya Siku sura ya kwanza sura ya Parce 19. qu'il faut point na point comprendre. Inafaa nukta kwa Na nukta baka enseignement ekoma ndenge oyembaka nzembo Yesu azali wa facilité koloba alleluya alleluya. napendaka mafundisho ikuwe sasa hivi unaimbaka Yesu wazaliwa naona Ozonaka te ozoyemba facilement. Enseignement mpe fo banaloba yango facilement. pale unaimbaka aukumbukaka unaimbaka tu mara moja na mafundisho ikuwe vile vile. Yango tozwi 1 Chronique 16. Tunachukua kitabu ya kwanza ya Mambo ya Siku 16. tozotanga a partir ya verset 16 batangela biso. Tutasoma kuanza mstari wa 16. Watusomee L'alliance qu'il a traitée avec Abraham agano aliyofanya pamoja na Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. na kiapo yeye aliapa kwa Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, Aliingiza yao kwa Yakobo kwa njia ya sheria, pour Israël kwa ajili ya Israeli en alliance éternelle. iko njia ya agano ya milele. Continuez. 10 ans. Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous était échu.
Anasema nitakupatia mji wa Kanaani sasa vile urithi enyewe nilisema. Ils étaient alors peu nombreux, Walikuwa wachache, très peu nombreux, kwenye wachache sana, et étrangers dans les pays. na wageni ndani ya nchi. Et ils allaient d'une nation à l'autre, Walienda kizazi na kizazi, et d'un royaume vers un autre peuple. na ufalme na kwa watu wengine, Mais il n'est permis à personne de les opprimer. lakini akuleta njia wazi kwa watu wa wachokoze. Et il châtia le roi à cause d'eux. Akapika wafalme kwa ajili yao. Ne touchez pas à mes reins. Msiguze wapakalia Et ne wote, faites pas de mal à mes prophètes. na msifanye mabaya kwa manabii yangu. eloka nazobimisa au verset 22 Maneno kunatosha hapa kumstari 12. que ces trois-là d'abord ils étaient des prophètes. Bale tatu balikuwa kwa manabii: Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob. Yakobo, bazalaki baprofete. balikuwa manabii. Pai na bango nde Nzambe ayaki na testament, Kwabo ndio Mungu alikuwa na agano, asali alliance anafanya epai agano ya Abraham, kwa Abraham, yango moko nde ayekolanda ngo na Isaac, yango moko aye nango na Jacob. na ndio anamfuatilia na Isaki, anafika naye kwa Yakobo. Simbanga malamu, Unikamate mzuri, cette alliance ile agano yango nde bimisa Israel à l'Égypte. yao ndio limtosha Israeli ndani ya Misri. Israel abima na loi te. Israeli kutokaka na sheria. Israel abima na alliance ya Abraham, Isaac na Jacob. Israeli toka na agano ya Abraham, Isaki na Yakobo ku Misri. Esizona na malamu, Unapata mzuri, soko eza na témoignage aux 8 témoignages Exode, kamata ushuhuda wa Kutoka sura ya 2. parce que écriture ezala na ntina. Andiko nakuweka na maana. Sali okozwango na nzela mobeko te na misala na yo te. Wokovu utapata kunjia ya sheria na kazi ya Et sali c'est par grâce. wokovu iko ndio kunjia ya neema. Yango komona ke Moïse asala aussi na Israël 2 alliances. Na ndio tunaona Musa alifanya na Israeli agano mbili. Donc à part alliance à loi ndenge asalaki na bango na Horeb, Kutosha ile agano ya sheria na Mungu alifanya na à part alliance à loi oyo basalaki na Horeb, na kutosha agano ya sheria ndio ilifanya kwa Horeb. soko tangi na Bible na yo na Deutéronome chapitre 29 Ukasoma ndani ya Biblia yako Kumbukumbu la Torati 29 verset 1, mstari wa kwanza, tangu deja 40 ans si ekoki na marche wakati miaka 40 ya mwendo naenea eke bakomi na plein na Moab, banafika kufazi ya Moabu. avant tanga Exode na tanga Deutéronome 29 verset 1, Mbele ya kusoma Kutoka na soma Kumbukumbu 29 mstari wa kwanza. makambo ezalaka na ntina te kokima mbango koleka nango soki mbango nde Maneno yake na faida kupita leo mbio. elefo namema mutu nyonso totambola na ye. Unafanya mbebe mtu wote kitembee na wewe. Voici les paroles de l'alliance One maneno ya agano que l'Éternel ordonna à Moïse. Dans le verset 1 de Deutéronome 29. niko nasoma mstari wa kwanza ya Kumbukumbu 29. Que l'Éternel ordonna à Moïse de faire avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Ewe Bwana alimwambia Musa kufanya na wana wa Israeli kuinchi ya Moabu. Balobi, outre l'alliance qu'il a traitée avec eux en Horeb. Banasema ingine enyewe agano alifanya wao kumlima wa Horeb. Ozala na malamu. Unapata mzuri. Tangu aye kosala boyokani mususu oyo, Wakati alitaka kufanya kusikilizana wengine, boyokani ezako parler na grâce. ilikuwa msikilizano yako nasema Mbona nini asalaki na wanaposa melaki bakota terre? Parce que inafaa baingie kuinchi, abataingia kuinchi kunjia ya sheria, avant de changer qui alliance. na ndio alibadilisha agano. Est-ce que vous avez la Unapata mzuri. Mettez-nous d'abord ao Hapa tunakamata tena hapa na Exode 2, Kutoka sura ya 2 longtemps après verset 23. mstari wa 13. Basunga biso vumana na toma kuna verset 23 tina 25 tina 26. Kule kwa mtume. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, Kisha tena mfalme wa Misri kukufa, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. na wana wa Israeli wakateswa tena chini ya utumwa, Et poussaient des cris. na kusukuma vilio. Ces cris que leur arrachait la servitude.
montèrent jusqu'à Dieu. Malalamiko ile njoo ilimfikia Bwana mpaka mbinguni. Verset 24. Dieu entendit leur gémissement Bwana akasikia malalamiko et yao, se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. akakumbuka agano lake na Abrahamu, Isaki na Yakobo. Dieu regardant les enfants d'Israël Mungu akaangalia wana wa Israeli et eut compassion. na akakuwa na huruma. Ozomona. Po Nzambe ayokela bango mawa. Juu Mungu anafikiria huruma. Premièrement, atali boyokani ya Abraham, Isaac, Jacob. Ya kwanza aliangalia agano alifanya na Abrahamu, Isaki na Yakobo. Wana tozomona kaka 3 jours ya levite. Pale tuko naona tu siku tatu ya Mlawi. Tunaona nanga malamu. Umetoka mzima. Parce que tangu levita ye na ndako wana, Wakati wenye Mlawi alifika kule nyumba, afandi na kata ndako. alikaa ndani ya nyumba. Positionne wana tozana verset otomoni azo mpete na veranda eza. Hatukukuwa na andiko asema alikuwa kubaraza kunapata mpepeo. Azotaisa tout simplement le Dieu qui se cache. Iko naonyesha tu wakati wote Mungu mwenyewe kuna fichana. C'est un temps où aye komi bomba. Iko wakati wenyewe alitaka kujificha. Zawana na bomba. Iko pale lakini anajificha. Asali nanu 3 jours. Anafanya kwanza siku tatu. 3 jours wana eza Abraham, Isaac, Jacob. Ile siku tatu iko Abraham, Isaac na Yakobo. Yango tozomona ngo tia wao walizo continue na. Na tuko naona mpaka hapo kunaendelea tu. Est-ce que vous avez nanga mara? Unapata mzigo. Là toujours je me souviendrai à se souvenir na Abraham, à se souvenir na Isaac. Nakumbuka Abraham ndio sala musala donc ezanga na kati ya 3 jours. Nakumbuka Abraham, Isaac na Yakobo bien. iko tu kunafanya kazi, iko nakumbuka baba watu. Parce que les prophètes na kati na on voit la prophétie. Nabii ndani yake nafaa kuona unabii. Tudefinissait qui prophétie. Tulisema maana ya unabii Dans 1 Corinthiens 13 verset 2. Wakorintho ya kwanza sura yake ya 13 mstari wa 2. Si j'aurai la prophétie, hata kama nitakuwa na unabii. balingi ba définir prophétie et quand même virgule. Wanataka kusema juu ya unabii wanatia mkato. La science de tous les mystères. Banaita yao iko ndio uwakili ya maficho yote. Donc science il y a tous les mystères. C'est ça la prophétie. Nataka kusema akili ya maneno yote na ndio eza comme mystère ezambe na molili. Eloko sasa siri iko ndani ya giza. Mais ce qui mena science ya eloko eza kobomba maye kama akili ya maneno yeko siri na kuya elingi kotalisa la lumière ndeye. Unataka kuonyesha nini ndio C'est ça la prophétie. Na ndio ile unabii iko ndio nini. Or Genèse 1 kumbi Mwanzo sura ya kwanza ebengi clairement que Nzambe tanga mwana ki lumière inaita na kusema wakati Mungu aliona nuru tanga saya ki cette lumière wakati alifanya ile nuru abenga lumière jour aliita ile nuru iko siku. Donc tango zomona 3 jours wana levite afandi wakati unaona ile siku tatu ndio mlao unakaa ezotalisa 3 prophètes iko inaonyesha ndio manabii dans l'alliance que le Seigneur a préparée avec Abraham, Isaac na Jacob. Ndani ya agano yenyewe Mungu alifanya na Abrahamu, Isaac na Yakobo. Aye na tawana anakuja kule wakati a établir le testament. Juu atile agano lake. Testament ezameti début ya makambo. Ile agano sasa mwanzo sasa ya maneno. En tout cas testament ezalaka voix ezo parler dans le cœur. Agano inakuwa ndio sauti kunasema ndani ya roho. Sasa na malamu Unapata mzuri la ndiango ko ramener. Kama wanapata wewe itakurudisha. C'est ce que les vites yiko ça. Na ndio ile mwenyewe alitakupanga. Parler dans le cœur. Kusema ndani ya La roho. parole a pesa qui est. Angalia neno mpatishie. Je te donnerai à toi et ta postérité Canaan. Nitakupatia wewe na uzao wako Canaan. Dit que c'est parler dans le cœur. Ce qui est dans le cœur qui va nous pesa yo, ils mettent la Congo Palace. Kusema neno ya roho kada kulaka Nada qui watakwenda. c'est Na mimi parler vraiment. iko ndio kusema ndani ya roho. Et tout ce que le Seigneur a fait ça qui bango, Yote yeye Bwana aliwapatishia. ezalaki na le parler dans le cœur pe pesa batu esengo ya kozala ramener ya koluka la cité dont Dieu est l'unique constructeur.
iko ndio kumtakia mtu afurahi ndani ya roho ya kusema Mungu kwa matendo yake bado. Kwa lezi ezobima na kata ndako. Wakati sauti ya mwanamke inatoka ndani ya nyumba. Effectivement moi si je dois retourner, Inafaa mtume mwanamke unataka kurudia. Mazonga. Inafaa kurudia. Nakoso kutangi Hébreu 11. Ukasoma Ibrania. Tango nyonso bazalaki na besoin cette cité là. Banasema basi yote walikuwa na mji Cité oyo Nzambe ye moko azali constructeur. mji yenyewe Mungu yote yuko mjengaji. Verset 40 epesi kombo asitango na Hébreu 11. Mstari wa 10 inaleta jina yenyewe kwa Ibrania. Ekombo la perfection. Inaitwa ya kuenea. Kombo asitango. Na ndio jina ile mji. Il voulait parvenir, mais moi pas parvenir. Parvenir sans à la perfection. Balitaka kufika, batafika bila sisi kufika kwa kuenea. La perfection c'est Jésus-Christ lui-même. Kumbi kuenea ni Bwana Yesu Kristo yeye. Unapata mzuri. Unaona Israeli na tambola kina desert. Na mna mwa Israeli tembea kati ya jangwa. Akaja en plein mosala. Yeye alikuwa ndani ya kazi. Mais répondre à ce jour, chiffre 7. Les agende pere zali promis. Lakini mapumziko yake ile hesabu 7 ilikuwa ndio nchi. Pere balaraki wana c'était chiffre 7. Ile udongo balimulaka ndio ile hesabu ya 7. Zaki kama repos. Ilikuwa kama mapumziko. Hébreu 11 alobi nyonso ba branda zalaki koluka pona bazwa, c'est la perfection. Ndio maana Waebrania wanasema yote ba Abrahamu walikuwa wanatafuta wapate kwa kuenea. Donc c'est que quand le Lévite a joué dans la cage en bas, Wakati wenyewe Mungu kunasema ndani ya nyumba. sa voix en tout cas il fait créer quelque chose. Sauti yake inafaa iimbe kitu moja. Kati ya concubine, Ndani ya bara ayo kaposa zone, asikie hamu arudie. neno voix oyo, Hii sauti. Zambe aweleki yango Israel Egypte. Mungu alikuia Israeli kumji wa Misri. Ni l'esclavagisme. Inaisha utumwa. Il faut bonga bokende kuadorer le Seigneur. Inafaa mrudie mwenye mkaabudu. Katika beubu, Muache utumwa. cette voix elobaki dans leur cœur. Ile sauti ilisema ndani ya neno. C'était réellement la joie jour bazobima. Ilikuwa furaha kabisa siku balikuwa natoka. Les autres services, ils sortaient les mains levées. Nini kunatolesha balitoka mikono nyingi. C'est bazu victoire. Mungu alisema kwa wanapata ushindi. Na wote tarisaka ke première nde ya Farao akufaki. Na sisi tunaonekana kwamba ile mzaliwa wa kwanza Farao Parce alikufa. que première nde atarisaka vigueur ya tata. Yule mzaliwa wa kwanza anaonyesha ndio nguvu yote ya baba. Lokola kama première nde ya Farao akufaki. Na muda mzaliwa wa kwanza wa Farao alikufa. Farao kwa wasimu kaka Israeli tena. Farao angeweza tena kumshika Kwa Israeli. Israeli bima. Inafaa Israeli atoke. Parce que la pâte Juu Pasaka etarisaka passer outre. inaonyesha kupita ngambo. Yo sengeleke zala awa eleki eza sur tête. Kitu yenyewe inaweza kuwa hapa inaluka hiyo tena. Wana bakobi yango Pâques. Ozolanda? Banaambia kabisa Pasaka. Mais eza na roi Ezekias Huko na mfalme Ezekias. oyo mpe vino ezalaki Pâques. Juu maisha yake vile Ezaya prophétisé okokufa. Ilikuwa inasema utakufa. Mais tangu Ezaya zokende, Wakati sasa le Seigneur aye alobi ke faire passer cette mort outre. Bwana anataka anambia tena fanya kifo kipya. Bwana bakomelio pe aki ete. Pale bakuandika Pasaka. Lakini ndio Pasaka. Bwana la mort est passée outre. Kifo kilipita ngambo hiyo. Afoko za concordance zuka pe a Pengine tutafuta eleki Ezekias. unampita Ezekias. Unaona baba? Unapata vizuri. Donc tangu bazobima wana ils étaient vraiment dans la joie. Wakati balikuwa natoka balikuwa kweli ndani ya Parce que la mort est passée outre. kifo kilipita ngambo hiyo. La mort elongwe bazobima vraiment la joie parce que bazozonga. Kifo natoka tu Na mabele oyo na lolenge botata na bango bazalaka me batikaki fo bazonga. kubulongo yenye kupatana na baada balikuwaka lakini biko narudia tena. Eza na ngo ya mouvement ya damu. Iko yote ile mtiririko ya Eza na damu. ngo mouvement ya concubine. Iko tu mtiririko ya Mouvement. Iko tu mtiririko On ya parle de plusieurs manières, Mungu kunasema kuna plusieurs reprises. na manamuna yake mingi. Esiona na malamu. Unapata mzuri. Tani uso wana tangu zamba zoloba. Wakati wote wakati Mungu anasema. Telefoko yeba ke azaka kana kata ndaka za kubomba. Unafaa kujopo tu ndani ya nyumba kuna fichama. Après cela, Kisha pale. yebe ke ayeko bakisa encore 2 jours. Anatoa kuongeza tena siku mbili. Donc,
na kati ya 2 jours wana aussi ndani ya siku mbili atikali toujours dans la maison, anabakia kila siku kunyumba tu. Yango tuzopanga Galate 3 wazee ni mapema usizie, tuko nasoma Galatia sura ya 3 jiwe utambue. Parce que nous avons ces choses va prendre bino. Na tomaka maneno ndio kwa ajili yenu. Ana si grand nombre que le Seigneur va appeler de nous. Na batu mingi ndio bona tabaita kwa mbali. Amen. Galate 3. Wagalatia sura ya 3. Bandera du chemin à partir de verset 13, tu vas la passion. Mtuanjie kumstari wa 13 tukue wavumilivu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Kristo alitununua kulaana ya sheria, étant devenu une malédiction pour nous. alikuwa kama vile laana kwa ajili yetu. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Kwani imeandikwa ya kwamba laaniwe mwenye anatundikwa juu ya mti, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. ili baraka ya Abrahamu ieneze ndani ya wapagano ndani ya Yesu Kristo. Et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Na ameamsha ndani yetu roho yenyewe iliadi. Frère, je parle à la manière des hommes. Wanduku nasema kuna namna ya watu, Une disposition à bonne forme, na namna ya matayarisho moja mzuri, bien que faite par un homme, hata kama ilifanyika na mtu, n'est annulée par personne. lakini haitatoshwa na mtu, Les personnes y ajoutent. na hakuna mwenye ataongeza. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Kumbi ahadi yenyewe ilisema kwa Abrahamu pamoja na uzao wake, Il n'est pas dit et aux postérités, kusema kwa uzao comme s'il s'agissait de plusieurs, kama vile kusema kwa watu wengi, mais attend qu'il s'agissait d'une seule lakini kama hivi ilivyosema kwa mmoja et à ta postérité, na uzao wake, c'est-à-dire à Christ. inataka kusema kwa Kristo. Voici ce que j'entends. Ana yenyewe mnasikia Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement matengenezo yenyewe Bwana alihakikisha tena ne peut pas être annulée. haiwezi kuondoshwa, Et ainsi la promesse rendue ferme par la loi survenue, la présente plus tard, agano inatia kukuwa haina kitu kisha sheria kukuya miaka 413. okay. Car si l'héritage venait de la loi, Kama urithi ilikuwa kunjia ya sheria, il ne viendrait plus de la promesse. na agano ingekuwa. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Hivi kunjia ya agano ndio Bwana alimfanya Abraham zawadi ya neema. Sasa mbona na mara? Unapata mzuri. Na eleo nazozwa ga text enyewe kuna kibwa kuzapa comprendre après 3 jours ba jour zo bandawana eza loi et les prophètes. Kitu niko na déjà loi qui intervient. Kisha ile siku tatu na siku nyingine yote kunatoa pale iko tu sheria na manabii. Mais comme c'est la ville de Bethléem, la ville des prophètes, namna ilikuwa mji wa Bethléem, mji wa manabii. Et jour ezolanda lesusoana dans la loi on trouve Moïse. Ile siku mbili nyingine kunafaka pale ndani ya ile masiku kwa tu tous les prophètes tozali ko trouver Eli. Ndani ya manabii yote tuko na mkuta vile Eli. Donc c'est ce que sengeli na yo osimba. Na ndio inafaa ukamata. Donc les 5 jours d'abord, siku tano kwanza. 5 jours nyoso wana. Ile siku yote tano ya Levi tunalenga zakina kata ndako. Ya mnyali na mna ikuwa ndani ya nyumba. Eza ta nyoso ya la loi et les prophètes. Ilikuwa wakati wote ya sheria na manabii. Na ndenge aussi apesa ki son alliance à Abraham, Isaac et Jacob. Na namna ileta ahadi ya agano yake kwa Abraham, Isaac na Yakobo. Na kati ya kotala ba profeta bazo sakola, ndani ya kuangalia manabii na mna biko na tabiri. Ifoenda ke bisakoli nyonso ezopesa maawa. Inafaa kuiwa maunabii yote yeko na leto hapa. Levite ndaza na kata nda kwa zolo. Mwali ndoko ndani ya nyumba kuna sema. Yende atako travailler avec tous ces prophètes qu'il envoyait. Yeye ndio kuna tumika na manabii yote yeko na watu. Zali banda te. Akukua nje. Azande ya kobomba. Iko ndio ndani kupichana. Yango ndi tozo témoignage mosusu. Na ndio tunakamata ushuhuda ingine. Jean chapitre 7. Yohane sura yake ya 7.
bandeko na ye bayebisi ye boye banduku yake banamwambia hivi, kama na mutu soka alinga yebana faut quand même abima te, kama mtu apenda kujulikana sinafaa atoke manifeste quand même uonekane kwanza vile vile. mutazokanisa ke Mtu kuna wazo ya kwamba mutazokanisa ke mtu kuna wazo hivi, mutazokanisa ke mtu kuna wazo hivi, tangu Jésus azoloba ndenge wana azosola na bafrère na ye wakati aza nde na livre à Jean, c'est ça kotanga mabe ana livre à Jean te lokola eza na bato mosusu bakazake Jésus Christ atindi kaka aboyaki kose sacrifie, donc idée ya bato batu bengi bazanyaka Yesu alikatala kujitoa Yesu vraiment Yesu kwa alors pele tu tango bisike eliende mo cette coupe wakati anasema kikombe hii yaka si maloba Jésus na eliende cette coupe eza na like bakana ye wasu azoma na eza na like yana Matthieu eza na Marke eza na Yesu bandaki na koboya yeko zama Yesu banana koboya na Matthieu yeko zama Yesu alianza kukatala kumatayo, donc c'est ça njoo or eza bongo te haiko vile koboya nelo eza tani nyonso aza kobomba makana kata ndako kukatala yake ile kwa wakati yote kwa kusema na ndio Biblia nalo koboya nelo eza tani nyonso ukatala kobomba nao ile wakati awa aza koboya aza koloba bozo ntaba hapa alikuwa katala mkamate mbuzi ya ngombe ngombe kena yako mlipa pe bosa la lipa moko botia na table mkamate mapa mko juu ya meza na kwa kwa makamwanda kama koloba na Gethsemane éloigne de moi c'est bila kusema yeye transite phrase mwana ya wana na Matthieu wana sana yake iko tuko kitabu ya Mathayo au kitabu ya Luka tangu ayaki Hebreu 10 ndio kokisama wakati alikuwa Waebrania 10 ndio kunaeleza dans le rouleau il est question de moi ndani ya kitabu ndicho kwa oh Dieu je suis venu faire ta volonté oh Mungu nilitaka kufanya mapenzi yako tangu yake wewe mwana kufanya mapenzi ya mwana elobeliana zotia kama tizi na sima soka boni tanga zo solola wana kwa nini unatia wewe nyuma sasa unasema laisse que ta volonté soit faite hata mapenzi laisse que ta volonté azole de la Bible nous yako nasemea ndio Biblia mzima Amini la Bible nous mwana moto ya tena malibi ke tena na kaza na kobola ambaye yako ndimo kwa sababu ndio anataka kuitika atikala kobola te tangu yeye akukatala hata siku moja hivi Jésus atende ki ba disciple siku alituma wanafunzi bakende kosomba biloko na Jean 4 bende bakanunua chakula kwa tangu bale saba alikuya aelisi baonga deja sina lia kibi alibambia naenda kukula mais on va poser une question niko nauliza elle dit que na lia ki minorité c'est faire la volonté du Père donc pendant là chakula yangu kukula ezaka da faire la volonté du Père ezaka ko boyo te mapenzi ya baba ile wakati yango to tanga nde écriture parce que écriture nde rebaka tusome maandiko okomona zango sala nini tanga azoboya wakati kuna katara azoyambe kolangusa bapierre alobi ke bino nde bolamuka boviyela ngai mulamu akei asala nanga na 3 fois alifanya mara 3 ndoka lecture ya Mark sikia usomi ya Marko lecture ya Mark usomi ya Marko batakona bisa partir ya verset 35 parce que ekei na batan Mark chapitre 14 Marko sura 14 Mark 14 Marko sura 14 par toutes ces choses est très important maneno yote yako ya faida yango pena yamete kosalisa na Jean 7 na ndio tukachanga yao na yale 7 tobana verset 35 makumi tatu na tano partir na verset 41 42 makumi nne na mbili. Puis ayant fait quelques pas en avant, kisha akatia hatua moja mbele, il se jeta contre terre akaanguka udongoni et pria que s'il était possible cette heure, akaomba na kusema kama inawezekana ni wakati s'éloigna de lui, nimwondokee, en disant Abba Père, na kusema Baba, toutes choses te sont possibles.
azoloba béton makambo na yo iko anasema nyakati mbili. Il disait Abba Père, Akasema Abba Baba, toutes choses te sont possibles. maneno yote kwako yanawezekana. Éloigne de moi cette coupe. Unitoshee kikombe hiki. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hapana ili mimi kupenda, lakini namna unapenda. Continue. Et il vint vers les disciples Akawarudilia wanafunzi qu'il trouva endormis. akawakuta kulala. Et il dit à Pierre, Simon, Akamwambia Petro, Simoni, nalala? tu n'as pu veiller une heure. Haukukesha nami hata saa moja? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mukeshe na kuomba ili msianguke kwa majaribu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Roho ni tayari, lakini mwili ni dhaifu. Il s'éloigna de nouveau Akaachana tena nao, et fit la même prière. akafanya ile sala. Il y revint Akakuja et les trouva encore endormis, akawakuta kulala, car leurs yeux étaient appesantis. je macho yao kwa dhaifu. Ils ne firent que lui répondre. Hawakujua namna ya kumjibu. Hawakujua namna ya Il kujibu. revint pour la troisième fois. Akakuja tena mara ya tatu On leur dit, na kuambia, tournez maintenant. Et reposez-vous. C'est passé. na ndio pale L'heure est venue. wakati na Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. aone mwana wa mtu ametolewa kwa mikono ya watu wa dhambi. Levez-vous. Simameni, Allons. Voici celui qui me livre s'approche. aone mweneko anitoa anakaribia. biloko mibale nano alobi bolala après totelema. Anasema mulale tu. Tokatuna nano Jésus Yesu ye uti koloba tolala. wewe unasema tulale. Sasa lala. Après lobi botelema kasi. Kisha wewe msimame wazi. Alobi deux choses mutu ko sala mo atasi eh. Mulale. Après quand on a même moment levé. Kile wakati mwamuka. Wewe kasi jazawana. Wako na zaidi ndio pale. Wakati kitaka nitanga na mouvement sona aande wana. Wako na zaidi ndio asema hapana. Azobimisa ba Pierre comme ba prophète. Iko na batosha ba Petro sasa manabii. Bakoki jamais qu'on se tenir à la brèche. Abawezi kweli kusimama faji. Iko lolongo yango yaki personne peut se tenir à la brèche pour apporter sa solution. Maneno hiyo anguko wakati nifika kuna mwaka simama faji. Apocalypse 5 elebi motune tina makina likolo na sena mabele. Nana zana magogo kusimba buku pia kuduka bilombo. Unauliza nani anastahili kuchukua kitabu na kuvunja mihuri? Hakuna mtu. Yesu mwana na mama. Unapata mzuri. Somo tena liki 22. Kama unaenda kuruka makundi Bapengi position ya ba Pierre. banaita ile namna ba Petro. Jésus atikaki bango na une distance à jeu de Pierre. Yesu alibaacha kwa hatua ya kutupa lijini. Sasa atikaki bango wana. Sasa yeye alibaacha pale. Donc ezane pi o babengaka projectile. Donc boya. Iko sasa kuluka hivi. Donc ezane pi nanga atikaki bango wana ezane pi tango. Maana ndio Boya azamu kia pokwa. yeko mtu magharibi. Parce que ezane mouvement ya trajectoire à Pierre. Iko njo namna mpingiziko ya kutupa. Boya jana alibanga boya. Na mwa tupaka lijue. Ozana alibanga uti aya après. Unaona Ozana kwa soleil. iko njo mpingiziko ya kutupa. Yeye anatoka hapo na Là bango bazane ti bato ya matin. basi walikuwa kwa basi ya asubuhi. Jésus azande mutu ya pokwa. Yesu ndio mtu magharibi. Yango bakoki konfirme tout. Nanje anasema Eza vraiment impossible bako bango. iko nguvu sana bafanya hao. Yango tango aye. Wakati alikuwa Isi bino aisongo makambo na bino eleki bozo kokana bino te. maneno unapita muweze. Ndalebi dormez maintenant. Anambia ndo mulale sasa. Donc musala pona bino si Na kazi hiyo inafanya inaisha. maintenant c'est le temps de fils de l'homme. Iko sasa wakati wa mwana wa mtu. Mungu zala ndo yango ya Mpingiziko ndio kwa mtu medite. mtu kwa kumbuka Azokonseke nyonso wana eza nde na lere wana. iko zania yote kwa kule wakati. Yango soko Jean 7. Unakamata wale saba. Bafrère ya Jésus bayebisi ye. Bantu zake Yesu anamwambia Antuka mutu soki alingi yebana ifo mitalisa kama. kama unataka kujulikana inafaa zioneshe na watu. Ifo nduke na fete. Inafaa tende kusikia. Fete wana zaki fete ya banzoto. Ilikuwa Kaka situation neti ya Bethlehem. karama ile ilikuwa ndio ba mwili. Fete wana zaki fete ya tabernacle. Donc fete ya banzoto. Ilikuwa ba mwili. Maintenant yebisi bango lubite
ngai pananga nana ekokite. Anawaambia wakati yangu wenyewe. Bino bokende nano na fete. Niye mwende kwa kule karamu. Meyoka atindi bango yomoka nani na sima en secret. Anabatuma kisha anabafata nyumba kusudi. Yoka usike Jésus na Jean. Avant que pas d'Exode, Deutéronome, Lévitique, Samuel, Daniel, avant que tu n'aies pas, à tout le monde après l'année en secret. Wako na zanyembe wa kitabu ya Yohana, kumbe kwa kitabu ya Yohana. Apili mwema kwa landi. Anabadilika pale baki ke tango na ema mekokini. Kuja yule lebote. Wakati kwa ema niko mwe. Donc mouvement sonne ça Lévite na kata ndako na bimini bandate. Mutu ni piko lebo nini mulai na bimite. Para la to. Azapo na désir akobima parce que kuba ebe partout. Niko na homo atoke juu kuna pale baba. Kwa ako kisa Matthieu 11 verset 13. Inapoonyesha Mathayo 11. Les prophètes ont la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Manabii mpaka sheria ilitabiri mpaka kwa Yohana. Ozera na mala? Unapata mzuri. Yesu tuzi Esaïe 40. Kama tunachukua Isaya 14. Parmi les prophètes wa katanga, ndani ya manabii walikuwa ndani ya nyumba. Azosakura. Biblia inatabiri. Azole baboe. Anasema hivi. Na verset 6. Mstari wa 6. Tuoza elema Mungu. Tunachukua kitu moja. À partir du verset 6, kwanza mstari wa 6. Une voix dit, criez, sauti moja sema lalamika, et il répond, na anajibu, que crierai-je? nitalalamika nini? Toute chair est comme l'herbe, mwili yote uko kama maua, et tout son éclat comme la fleur des champs. na kulingana yake sasa maua ya shamba. L'herbe sèche, permettez, comme abandonne à Joie verset 3, verset 5. Kama tumetoka Joie verset 3, verset 5. une voix crier, sauti moja lalamika, préparez au désert le chemin de l'Éternel. tayarisheni ndani ya jangwa njia ya Bwana, Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. mtengeneze nafasi ya kukauka, njia kwa ajili ya Bwana wetu. Toute la vallée soit exaucée. Bonde yote ijaze, Que toute montagne et toute colline soit abaissée. na vilima yote na milima yote ishushwe, Que les couteaux se changent en plaine. Hein? Couteau. Couteau. mabonde yote ifunikwe, Se change en plaine. Et le peuplier étroit en vallon. endelea. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Na utukufu wa Bwana utaonekana, Et en même instant, toute chair la verra. na hiyo wakati mili yote Car tamuona. la bouche de l'Éternel a parlé. Roho ya Bwana imesema. Munaona tena hapa, Baba misala nusu batu baosala baezali banani bazala na Levite na kati ya ndako. ni makazi yote yenyewe balai biko na ba mulai ndani ya nyumba. Le Seigneur me abombami en secret dans la fête. Iko njo Bwana na fichama Mais annonce le dit que ekokanga na désert. sauti moja lalamika jangwani. Tobi bien que c'était Jean-Baptiste. Tunajua kwamba ni Yohana Mbatizaji. On a dit que je suis la voix. Wenyewe isema mimi ni sauti. Mais malheur wana tangu ya koganga ndo mama la gloire de l'Éternel ekozala révélée. Ile wakati yenyewe atalalamika ndio utukufu wa Mungu itaonekana. Donc yango moni Jésus alobaki que les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Na ndio maana Yesu alisema sheria na manabii walitabiri mpaka kwa Yohana. Donc tant que si bango tozomona Moïse et Élie, Wakati tunawachugua tunamuona Musa bazomona baprofete nyonso wana wenye bongo banabera manabii neti 2 jours wana yandi. biko sasa ile siku mbili ile Après wana en tout cas la gloire de l'Éternel sera révélée.
kisha pale utukufu ya Mungu itaonekana. Elikolobaké Lévite apobima kotika cette raison. Inataka kusema Mulawi atatoka kuacha nyumba. Akose manifester. Ataonekana. C'est que bamona ki gloire, c'est que la manière que le Seigneur a opéré de grandes choses. Utukufu wenyewe baliona Bwana alikuwa anatenda maneno makubwa. Des merveilles qui dépassaient l'entendement des gens. Alikuwa anafanya maneno mema yenyewe alikuwa Il a donné le pardon aux péchés. Yeye alileta usamaha wa dhambi kwa watu guérir malades. Pona wagonjwa. Asali bamisala mene. Akatenda maneno makubwa. Dieu a visité son peuple. Ilikuwa ndio Mungu kuangalia watu wake. Donc c'est que ile wakati ndetozoma na Levi azobima ndakwa. Tunaona Mulawi anatoka kule. Sasa azana besoin azala révéler. Iko na hamu afunuliwe. Aya ko travailler. Akuye kutumika. Yemo kwa travailler na hivi sasa bango dorme maintenant. Je peka tumika na mimi naambia mulale sasa passé. Inapita. Maintenant c'est l'heure du fils de l'homme. Iko sasa wakati wa mwana wa Mungu. Est-ce que na malamu? Unataka mzuri. Bango moni Lévite place wana asepeli kotika la lisusu te. Na ndio naona wakati ile Mulawi ya kupenda tena kubakia. Azobima au soir. Yeko natoka magharibi. Au soir na Bible ezalaka suka ya mokolo eza liboso. Ezaka ebandeli ya mokolo mosusu ezoya. Magharibi iko sasa mwisho ya siku yeko naita na uanza tena siku nyingine. Unato conclure juu ya kumaliza. Oko remarquable. Utaona hivi. Soko zi a partir ya verset 10 na 11. Ukakamata mstari wa 10 na 11. Oketi na ba verset 28. Unaona mpaka kwa mstari wa 18. Ukaona de tanyo sowana eza na ngaka un jour. Utaona wakati yote kwa siku moja. Donc soko zi verset 10 na 11. Ukakamata na tango la bibiso 10 wana. Mstari wa 10 na 11 ndio kusomea. Levi 10 na 11 c'était déjà le soir. Utakamata 10 na 11 iko magharibi. Ya dini. Wakati alikuwa ba 5e jour de Lucie. Nataka kusema siku ya 5 na 5e jour de Lucie la esilinde na l'heure Jean. Ile siku ya 5 iko naisha ndio kwa prophète et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Manabii na sheria balitabiri mpaka kwa Jean. C'est quand le signe wakati naisha pale. Levi nena Mulawi azobima pokota na mokolo mosusu. Iko natoka juu aingie kusiku ingine. Kobima na ye wana pokota na mokolo mosusu. Kutoka yake juu aingie kusiku ingine. Moïse asakolango bisika ebele. Musa alitabiri nafasi mingi. Kozina ni Deutéronome 18 verset 15. Tunakamata Kumbukumbu la Torati 18 mstari 15. Anadit l'Éternel. Anasema votre Dieu. Mungu wenu vous suscitera d'entre vos frères. Ataamsha ndani ya ndugu wenu Un prophète. nabii moja. Unaona? Unapata mtu anazala votre frère. Atakuwa ndugu wenu. Elikoloba yete mbele yako zala Adam. Unataka kusema yeye atakuwa sasa vile azala d'entre les frères. Atakuwa ndani ya bandugu. Esimora mara. Unapata mzuri. Vous suscitera entre les frères. Ataamsha ndani ya bandugu. Azala kula dini. Atakuwa sasa yeye. Azala njoto. Atafanya nini? Pana kusema ni kisa kwa votre frère. Wakati ataonekana atakuwa sasa Adam. Na itangu ndio ndio maana concubine comme une autre Jésus. Wakati unatoka ule habari na kwanza mimi Yesu. Parce que maintenant frère comme frère. Tu iko ndugu sasa ndugu mwingine. Est-ce que na mara? Unataka mzuri. Lévitique 25 Lévi. Wallahi makundi ya tano. Lévi de ceux qui n'ont pas perdre biloko naye. Anasema kama mtu anapoteza vitu yake. Oyo kama anachete chose na prospera. Mwenye anaweza kununua na kwa kuwa bora za mkono yeye. Bora naye ndugu yake. Aba versement sasa kama ça concubine wana Jésus yemo. Kuna mashairi yetu Mungu amefikisha Yesu. Na yeye aswali wanataka sasa. Ile wakati wa magharibi peke yatoka. Unataka mzuri. Na etatu ya swali wanataka sasa. Ile sehemu ya magharibi wakati unatoka. Jésus apparaître aussi comme Adam. Yesu anaonekana vile vile kama Adam. Est-ce que on a là? Unataka mzuri. Parce que quand il est verset 10 dans 11 verset soir. Ukasema mstari wa 10 na 14 kwa magharibi. Okay, na verset 27. Unaanza kumstari wa 17 matin. Asubuhi. Or Genèse 1 le dit hier soir.
Mwanzo nilisema kuko magharibi, hier matin, kuko pia asubuhi. suite des amis. Mwisho wa mwezi. C'est une premier jour. Inakuwa siku ya kwanza. Kuna l'étape. Kwanza hii mazungumzo tutakokontrole. Kwa pili maneno tutaeleza un jour. Pourquoi un jour? siku moja. Un seul prophète ndazawana. Iko tu nabii moja pale. L'unique prophète qu'on attendait. Nabii moja ile kuna mngoja. Yango de Jean-Baptiste Tangatonaki et tout le prophète. Na ndio maana wakati wa ule huko nabii Anabishana na sifa. anasema mimi siko. Parce que Israël attendait le prophète. Israeli kuna ngoja nabii moja. Israël attendait un jour. Israeli kuna ngoja siku moja. Et cette femme samaritaine avait bête la Jésus-Christ m'a sauvé. Na ndio mwanamke Msamaria alikuwa anampitia Yesu. Alors ça les a dit, mais quand le prophète va venir, Wenyewe kuna wasema kwa ngoja lakini wakati nabii quand atakuja. ce jour-là sera un jour, Wakati ile siku moja itakuja. c'est ça la relevabilité. Atataka kupita Le kwa Seigneur a dit que je suis le jour que tu parles. Yesu anasema mimi ndio siku leo kwa C'est un jour, mimi ndio siku moja niko leo. Iko mimi. hier soir et hier matin. Leo ndio kuko magharibi leo asubuhi leo. Kama tena na versionnaire à partir de verset 10 11. Puis na 30 zaka un jour. Kuanza kutembea kuanza kumstari wa 10 mpaka 10 huko siku moja. Voyage à Lévique et Saragaga 6 jours. Ile safari ya mulele itaka tu siku 6. 6 jours. Siku 6. Le Seigneur a pas la vie de richement. Bwana wabariki tena zaidi. Et le 6 minutes président qu'il faut aller du service, nous ne pouvons pas faire un Tunapitisha katika tano mwongoza kusamea nyinyi tubere kiroho. Tukitisimu tunabisha. Tunakunja picha yetu. Dieu vraiment comparable aux choses. Mungu mkuu mwenyewe akitalinganisha Mungu mwenyewe kama kandikita president wa jamii. katika bandi na msaidizi Mungu mkuu. Ndio kama leo, ndio kama tele na Ndio mshindi na mwangaza wa kweli. Otele makapoe pali sakate elenga itakande kama. Unasimamaka na kuonesha ushindi na tokana kwa. Ndani tena bana naoda watu na kazi ya sifa. Kama tamio watoto walikuwa kazi hii. Bana na problem ama na response kwa tena hiyo. Kuna maneno yana jibu kutokana kwa Mungu. Maintenant puissance, Seigneur. Tukufu na nguvu yako. Agir na kata kwa mkono wako. Tendo na maisha kimemoja. Si kama la deux amis que la dirigeant là. Basi magonjwa iko kwenye kuwe. Parce que veliko gloire na parole Tunaamini kwa et lui pas maîtriser nous sommes guéris. Mungu anasema kuvitendo lako vinakwenda Marie qui t'est chargé de nos infirmités, de nos maladies. beba magonjwa yetu na maneno Tu yetu. ne penses plus seulement pour mentir. Au kwa maana ya mtu tu dangaza. C'est pas bien que Dieu agit. Ile yako itende ni Par la puissance de Dieu. kama yako yote Mais ça, on a fait la gâte la gâte la Mungu gâte. basi ndani ya maisha kimemoja. C'est un procès à ma belle dans laquelle on va malade comme ça. Basi ni mbaya iko pepo mzuri. C'est ça que ça, on a les hommes de temps dans la mitaine de la frère. Turukiwe mbele mchombe na nyoyo. On a de quoi adorer le Seigneur. Usimamie kukua Et bibi. ça, ça m'a donné la gâte la gâte. Tano ndani ya kiromoto. Somebody in a Congo, Kokao, Zango, Mungu kwa jina la Yesu kukosa Kongo, pesa mena mishomo, kokaka na kati na ngoto zangu. Pea nayo moja kitu kwa roho. Kongo, mabele nyosho kitabila. Tuna ile makosa kwa roho. Somebody in a Congo, na Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Que le Seigneur attende la bonne richement. Bwana abariki tena sana. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.